प्रिय बंधुगण, जणे काउ कहिछि केउ संतान निज बापा मां को त्याग ओ बलिदान को भूली जाए ओ जेतेबेले सेमानंकु तार सबुठारु अधिक आवश्यकता थाए सेतेबेले सेमानंको ऋण को भूली सेमानंकु असहाय करी छाड़ी दिए। प्रिय बंधुगण, कहानीटी अत्यंत भावपूर्ण और हृदयस्पर्शी अटे। तेणु आपण समस्तंकु मोर अनुरोध कि आपण कहानीटी को आरंभरु शेष पर्यंत ध्यानर सह शुणन्तु। तेबे चालन्तु कहानी आरंभ करिबा। बहु समय पूर्वे कौनसी एक जंगल रे गोटिए बरगछरे एक काउ निज पत्नी काउनी सह रहुथिला। किछि समय परे दुहिंकु संतान सुख प्राप्त हेला, जहा द्वारा सेमानंको जीवन खुशी और आनंद रे भरिगला। दिनगुड़िक एमिति खूब मजारे कटुथिला। दिने काउ निज पत्नी और छुआ सह बसारे बसिथिला। सेतिकी बेले से देखिला कि जने युवक खूब रागरे आगकु चली जाउछि ओ ता पछे पछे तार वृद्ध बापा मां जेउमाने खूब दयनीय अवस्थारे थिले सेही युवकर हाथ धरी ताकू अटकाउथिले, चेष्टा करुथिले, तार हाथ गोड़ धरुथिले, कांदुथिले ओ कहुथिले, पुओ आमकु एही अवस्थारे छाड़ी जा नाही, आमे तो बिना बंची पारिबु नाही, तो छड़ा ए दुनिया रे आमर अछि किए। सेतेबेले काउनी चिंतित होई काउकु पचारिला, स्वामी एही मनीष निज बापा मां को सह एमिति काहिंकी करुछि? एहा उपरे काउ कहिला, भाग्यवती, दुनिया रे किछि संतान मार कोଳରେ बोझ होई आसंती ओ पृथ्वीरे मध्य केवल बोझ होई रहि जांती। जणे मां जेतेबेले कौनसी संतानकु जन्म दिए तेबे एक प्रकारे ताहा सेही मार मध्य द्वितीय जन्म ही होइथाए। किंतु सेही समय रे ताकु एतिकी भी जणा नथाए कि मां संतान को देखिबा पाई जीवित रहिबो कि नाही। जणे संतान को जेतेबेले कौनसी मां जन्म दिए सेतेबेले से अनेक प्रकारर असह्य दुख कष्ट और जंत्रणा तो सह्य करे, सांगरे तार सौंदर्य मध्य माटी रे मिसी जाए। किंतु सेही समय रे तार सबुठारु बड़ सौंदर्य और खुशी केवल तार संतान ही होइथाए। सारा जीवन सेही पिलाटीर लालन पालन करे, निज भागर सबु खुशी सबु सुख निज संतान उपरे निछावर करि दिए। घरे खाद्य कम थिले निजे न खाई पिलामानंकु खुआई दिए। संतानकु कौनसी दुख हेले बापा मां को कलिजा फाटी जाए। निज संतानर खुशी पाई सेमाने प्रत्येक दुख कष्ट सहिबाकु प्रस्तुत रहंती, तार उन्नति और खुशी जीवन कामना करंती। जने बापा मां संसार रे जेपर्यंत बंची थांती से पर्यंत निज संतानर ही मंगल चाहंती। किंतु जदि सेही संतान बड़ होई बापा मां को भूली जाए तेबे सेही संतान को आपण कौन कहिबे? एपरी संतान केवल बापा मां को पाई नुहे बरन ए दुनिया पाई मध्य एक बोझ। एपरी संतान मनुष्य रूपरे शयतान अटे। मो हिसाब रे एपरी संतान बोझ व्यतीत आउ किछि नुहंती। सेमानंको स्थान एक तुच्छ आवर्जना ठारू अधिक नुहे। सेहीपरि जणे पितार त्याग मध्य ता संतान पाई अद्भुत होइथाए। से कठिन परिश्रम करी अन्यर गोलामी करी दुख कष्ट सही निज पेट काटी निज पिलामानंकु पोषे, सेमानंकु शिक्षा दिए, सफल कराए, सेमानंको उज्जवल भविष्यतर स्वप्न देखे। तांकर उन्नति रे से खुशी रे आत्महरा होई जाए। सेमानंकु भल करुथिबा देखि गर्व अनुभव करे। से निज संतान और निज परिवार पाई निजर परिचय पर्यंत मिसाई दिए। निज संतानर खुशी पाई निजकु जेकोनसी समस्या रे ठेली दिए। जदि सेही संतान आगकु जाई तांकु भूली जाए, तांकु चिन्हिबाकु मना करि दिए, तेबे सेही संतान को आपण कौन कहिबे? आगकु काउ कहे, भाग्यवती, आजिर मनीष एते स्वार्थी होई जाइछि कि से निज स्वार्थ पाई निज बापा मां को सेमानंको आवश्यकता समय रे संपूर्ण भूली जाए। से सेमानंको ममता संघर्ष और बलिदान को अनदेखा करि दिए। एही कथा मु तुमको एक बहुत गुरुत्वपूर्ण और हृदयस्पर्शी कहानी माध्यम रे बुझाउछि कि किपरि जने पुओ निज बापा मां को सेमानंको दरकार समय रे भूलीगला और सेमानंको अनदेखा करिदेला। केवल सेतिकी नुहे, सेमानंको अपमानित करी घरु धक्का मारी बाहर करिदेला। प्रिय, आजिर कहानी मनुष्यर नीच मानसिकता को प्रकाश करे। समयकर कथा, कौनसी एक नगर रे ध्यानचांद नामक जने गरीब व्यक्ति निज पत्नी मायांको सह रहुथिले। तांकर रमण नामक एक पुओ थिला। ध्यानचांद निज पत्नी और पुओ सह एक छोट घरे रहुथिले। से नगर रे रिक्शा चलाई निज परिवारर पेट पोषुथिले।
पुओ स्कूल जाउथिला ओ ध्यानचांद सहररे रिक्शा चलाई घर खर्च ओ निज पुओर स्कूल फीस भरुथिले। सेही दंपतिंकर गोटिए बोली पुओ थिला, तेणु सेमाने जेमिति हेले भी ताकू पढ़ाइबाकू चाहुथिले। तांकर स्वप्न थिला कि पुओकू एते पढ़ाइबे जे से पढ़ालेखा करी जने सफल मनीष हेबो। जेपरी गरीबी जीवन सेमाने देखिछंती, तांको पुओकू सेपरी देखिबाकू न पड़ू। संतान जेतेबेले सफल हुए सेतेबेले बापा मां को दुई गुण खुशी मिले। पुओर सफलता ही बापा मां को सफलता होइथाए। प्रत्येक बापा मांकर एहा एक स्वप्न थाए कि तांको संतान एपरी काम करू जे जेमिति सेमानंको मुंड गर्भरे उच्चा होइजिबो ओ तांको संतानर कर्मरे समाजरे तांको नाम रोशन हेउ ओ सेमाने निसंकोचरे कहि पारंतु कि से तांको पुओ। ध्यानचांद मध्य निज पुओकू पढ़ाइबारे कौनसी कमती करि नथिले। दिनसारा रिक्शा चलाई जेउ टंका मिलुथिला से सबु पुओर पढ़ारे खर्च करि देउथिले। माया मध्य निज पुओकू सकाळु प्रस्तुत करी स्कूल पठाई देउथिले। जदि पुओ केबे बिना खाई स्कूल चली जाउथिला बा खाइबा टिफिन घरे भूली जाउथिला, तेबे मां मध्य सेदिन खाउ नथिले जेपर्यंत तार पुओ खाउ नथिला। एहिपरि भावे ध्यानचांद ओ माया निज पेट काटी पुओकू पढ़ाउथिले। रमण मध्य पढ़ारे खूब भल थिला। स्कूल रे शिक्षयित्री जेतेबेले तार प्रशंसा करुथिले, एहा सुनी ध्यानचांद खुशीरे गदगद होई जाउथिले। से भाबुथिले कि निश्चित भावे तांको पुओ आगकू जाई तांको नाम रोशन करिबो। रिक्सारू एते रोजगार होई पारु नथिला जे रमणर पढ़ार सबु खर्च चली जिवो, कारण सेथिरे घर खर्च मध्य थिला। तेणु ध्यानचांद साहुकार ठारू टंका उधार नेई पुओर फीस भरी देउथिले। एहिपरि भावे धीरे धीरे रमण इंटर बा द्वादश पढ़ा शेष कला। इंटरे से जिल्लारे द्वितीय स्थान पाइथिला। एहा देखि ध्यानचांद ओ मायाको खुशीर सीमा रहिला नाही। सेमानंकु निज पिलार उज्जवल भविष्यत देखा जाउथिला ओ सेमाने खूब खुशी थिले, किंतु एहा सेमानंको बिना सहयोगरे संभव नथिला। आगकू पढ़ाइबा पाई सेमाने पुओकू अन्य सहरकू पठाई देले ओ एक बड़ नामी कॉलेजरे तार नाम लेखाई देले। सेही कॉलेजरे प्रायतः धनी लोकंको पिलामाने पढ़ुथिले ओ सेही कॉलेजरे पढ़िबा खर्च बहुत अधिक थिला, कारण तार फीस बहुत महंगा थिला। तेणु ध्यानचांद भाबिले जहा भी होई जाऊ सेमानंकु निज पिलाकू एही कॉलेजरे पढ़ाइबाकू हेबो। एबे तेणु से दिनराती एक करी टंका रोजगार करुथिले ओ पुओर पढ़ा खर्च तुलाउथिले। पुओकू से केबे अनुभव करिबाकू देइनथिले जे तार बापा एते टंका केउठू आनुछंती। सेमाने सेही समस्त टंका तार खर्च पाई पठाई देउथिले। ध्यानचांद सेही समस्त टंका दिनराती रिक्शा चलाई रोजगार करुथिले, किंतु तथापि टंका कम पड़ी जाउथिला। तेणु से किछि टंका साहुकार ठारू सुधरे उधार आनुथिले। रमण जेउ कॉलेजरे पढ़ुथिला सेथिरे धनी मानंको पिलामाने पढ़ुथिले। जदि कौनसी गरीब पिला सेथिरे पढ़िबाकू आसुथिला, तेबे धनी पिलामाने ताकू हैरान करुथिले, तार परिहास करुथिले। कहुथिले, तुमे केउठी आममानंको सह समान हेबाकू आसिछ। तुमे माने गरीब ओ गरीब मानंकू एते उच्च स्वप्न देखिबा उचित नुहे। प्रिय बंधुगण, दिने रमण निज सांग मानंको सह बसिथिला। से देखिला कि एक गरीब पिलाकू छि पिला हैरान करुथिले। सेमाने ता सह मारपीट करुथिले ओ सेठारू पळाई जिबा पाई ता उपरे चाप पकाउथिले। सेतेबेले रमण निज पाखरे बसिथिबा एक पिलाकू पचारिला, सांग, सेमाने अनेक पिला मिसी सेही पिलाकू काहींकी हैरान करुछंती? कौन से तांकर किछि चोरी करिछि? सेतेबेले सेही पिलाटी रमणकू कहे, भाई, से किछि चोरी करि नाही, बरं सेही पिलाटी गरीब ओ कौनसी गरीब पिला आममानंको गहनरे रही पढ़ा लेखा करू, एहा आमकू भल लागे नाही। कौनसी गरीब पिला एठाकू पढ़िबाकू आसे, तेबे सेमाने ताकू एमिति हिं हैरान करंती। गरीब मानंकू सेमानंको औकात जणाइबा पाई हिं आमेमाने ताकू हैरान करू, जेपरी सेमाने आमर नकल न करि पारंतु ओ आम सह समान न होई पारंतु। रमण कहिला, आरे सांग, केमितिका कथा कहुछ? धनी हेउ बा गरीब, पढ़िबार अधिकार तो समस्तंकर थाए। विद्या केबे भेदभाव करे नाही। क्यारे से तो गरीब, मुंता पाखकू जीवी नाही, धनी तेणु मुंता पाखरे रहिबी। जेतेबेले विद्या भेदभाव करे नाही, तेबे आपण माने काहींकी करुछंती? आपणंकू जणाअछि कि एठाकू आसिबा पाई सेही गरीब केते संघर्ष करिछि।
एबे से जेमिति हेले भी एठाकू पहुंची गलानी तेबे आपण माने ताकू ठीकरे रहिबाकू देउ नाहांती। भाई एहा तो बहुत भूल कथा, काहाकू एपरी कष्ट देबा उचित नुहे। रमणर कथा शुणी सेही पिलाटी कहिला, आरे भाई तोते एते कष्ट काहिंकी हेउछि? काळे तू मध्य गरीब नुहें तो? रमण देखिला कि एही लोकमाने गरीब मानंको सह भल व्यवहार करू नाहांती। जदि मु मध्य कहिदिए कि मु गरीब तेबे एमाने मो सह मध्य सेही अत्याचार करिबे। रमण डरिगला। सेथिपाई रमण कहिला, नाही भाई मु गरीब नुहे, मो बापा तो कपड़ार बहुत बड़ व्यवसायी, मोर लक्ष लक्ष टंकार कारबार चालिछि। सेतेबेले तार सांग कहे, तेबे छाड़, जाहा सह जाहा हेउछि ताकू हेबाकू दियो। जदि एमानंको सह एपरी व्यवहार करा न जाए तेबे एही कॉलेज पुणी एमिति गरीब मानंको आवर्जनारे भरिजिबो। एहिभଳି भावरे रमण निज कॉलेजरे धनी पिलामानंको मोहनरु प्रतिदिन गरीब मानंको विषयरे खराब कथा शुणुथिला, जेउथिपाई से निज पितामातांकु नेई लज्जित अनुभव करुथिला। दिनकु दिन से भगवानंकु गाली देउथिला कि ताकू एमिति गरीब घरे काहिंकी जन्म देले। ता पाखरे एक छोट फोन थिला जहाकू ता बापा कॉलेज जिबा समयरे देइथिले जेपरी केही ताकू गरीब बोली न भाबंतु। सेथिपाई से सेही फोनकु निजरे लुचाई रखुथिला। से केबे हेले सेही फोन धरी सांगसाथी मानंको गहनकु जाउनथिला। जेतेबेले ता बापा फोन करुथिले से फोन उठाइबा मध्य छाड़ी देइथिला कि जदि मुन कथा हेबी तेबे सांग माने जानि जिबे। अनेक दिन धरी से निज पितामातांको सह कथा हेउनथिला। एकदा से निज बापांकु कहिला, मोते एक भल ओ दामी फोन दरकार। एही छोट फोन धरी मुन मो सांग मानंको पाखकु जाई पारु नाही। बापा कहिले, पुअरे भल ओ दामी फोन किनिबा पाई आमर सामर्थ्य नाही। बहुत कष्टरे तो पाठ पढ़ा खर्च तुलाउछु। बापांको एही कथारे पुओ रागिगला ओ कहिबाकू लागिला, जेतेबेले तुम पाखरे टंका नाही तेबे तुमे एते बड़ स्वप्न काहिंकी देखुछ जहा पूरण होई पारिबो नाही। बापा कहिले, पुओ तो जीवन जेपरी गरीबीर बोझ तले चापी होई न रही जाऊ, सेथिपाई आमे तोते सेही कॉलेजरे पढ़िबाकू पठाइछु। मुन चाहे नाही कि तू मध्य आम भली गरीबीरे जीवन बिताऊ ओ रिक्शा चलाऊ। आमे चाहुंछु कि तू पढ़ालेखा करी बहुत सफल हेउ। आमे तोते भविष्यतरे जने बड़ मनीष भावे देखिबाकू चाहुंछु। तू एबे एही जाकजमक झामेलारे पड़ नाही ओ निज पाठ पढ़ा उपरे ध्यान दे। जेतेबेले तू सफल होई जिबु सेतेबेले दामीरु दामी फोन निजे किनि पारिबु। जदि तोते केही हैरान करुछि तेबे तू चिंता कर नाही, मुन तो प्रिंसिपालंको सह आसी कथा हेबी। रमण कहिला, ना बापा तुमकु आसीबा कौनसी दरकार नाही ओ एठाकू भूलरे भी केबे आसीबो नाही। तुमर अवस्था देखि मो सांग माने मोते थट्टा करिबे। सेमाने जानिजिबे कि मुन जने गरीबर पुओ। मुन बहुत अभागा जे तुमर पुओ होई जन्म होईछि। मुन मो भाग्य निजे बदलाइबी। मुन एबे जने धनी मनीष होई रहिबी। जेतेबेले मुन तुमकु पोकमाछी भली जीवन बिताउथिबार देखुछि सेतेबेले मोते निज उपरे बहुत लाज लागुछि कि मुन केउ गरीब घरे जन्म होईगली। प्रिय बंधुगण, पुओर एही कथा शुणी बापा कहिले, पुओ तू चिंता कर नाही। मुन तो पाई बहुत भल ओ दामी फोन व्यवस्था करी पठाउछि। तो खुशी पाई मो द्वारा जहा संभव हेबो मुन सबु करिबाकू प्रस्तुत। ध्यानचंदंको पत्नी शुणिले जे पुओ एक दामी फोन मागिछि। जेउ अलंकार थिला ताकू बिकिबाकू देइदेले ओ कहिले, एहाकू बिकी तुमे पुओ पाई एक भल दामी फोन किनी पठाई दियो। ध्यानचंद मायांको गहना बिकी एक दामी फोन किनी पुओकू पठाई देले। पुओ सेपटे निज सांगमानंको आगरे निजकू बहुत धनी बोली कहि सारिथिला। काले ता कथा मिछ होई जिवो सेथिपाई से निज बापांकू किछि ना किछि मागुथिला। बापा मध्य जेमिति हेले भी सुधरे टंका उठाई पुओर दाबी पूरण करुथिले। निजर धनीपण देखाइबा चक्कररे से निज बापांको जीवनकू ऋणरे बुड़ाई देइथिला। किंतु ध्यानचंद केबे हेले मन खराप करि नथिले। से भाबिथिले जेतेबेले पुओ सफल हेबो सेतेबेले सबु ऋण परिशोध करिदेबो। से साहुकार ठारू टंका उठाई पुओर मागुणी पूरण करि चालिथिले, जेपरि ता पाठ पढ़ारे कौनसी बाधा न उपुजे।
ପୁଅର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଉ ଉଠାଉ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ନିଜ ଘର ମଧ୍ୟ ବିକି ଦେଲେ ଓ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଧରି ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏପଟେ ରମଣକୁ ନିଜ ପିତାମାତା ଓ ନିଜ ଗାଁ ବସ୍ତିକୁ ନେଇ ଲାଜ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧନୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଉଠାବସା କରି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ତାର ବନ୍ଧୁତା ଏବେ ଧନୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏବେ ତ ସେ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଉଠାଇବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ଓ ଯେବେ କେବେ ଫୋନ୍ ଉଠାଉଥିଲା ତେବେ ଭଲରେ କଥା ହେଉନଥିଲା। ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କଥା ହେଉଥିଲା ଓ ବାହାନା କରି ଫୋନ୍ କାଟି ଦେଉଥିଲା। ଏକଦା ସେ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା, ଏବେ ମୋ ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରି ହଇରାଣ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଆସିଯିବି। ପୁଅର ଘରକୁ ଆସିବା କଥା ଶୁଣି ପିତାମାତା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମାଆ ନିଜ ପୁଅକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥାନ୍ତି। ସେ ନିଜ ସାହି ପଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ କରି ଗାଁକୁ ଆସୁଛି। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁକିଛି ବଦଳିଯିବ। ପୁଅ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ 1 ମାସ ସମୟ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1 ମାସ ସମୟ ବିତିଗଲା ତଥାପି ରମଣ ଘରକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଫୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ସେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମନ ମାନିଲା ନାହିଁ ତେବେ ସେମାନେ ନିଜ ପୁଅକୁ ଫୋନ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ ଆସୁଥିଲା। ପୁଅର ଫୋନ୍ ନ ଲାଗିବାରୁ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶୁନଥିଲା କି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଓ ମାଜା ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ ବା କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅର ଖୋଜ ଖବର ନେବା ପାଇଁ ସେହି ସହରକୁ ଆସିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ତାର କଲେଜ ଥିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କଲେଜକୁ ଯାଇ ନିଜ ପୁଅ ବିଷୟରେ ପଚରାଉଚରା କରନ୍ତି, ସେଠାରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ତାର ଚାକିରି ହୋଇଯାଇଛି ଓ ସେ ସେହି ସହରରେ ରହି ଚାକିରି କରୁଛି। ରମଣର ଚାକିରି ତ ସେତେବେଳେ ହିଁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ସହ ଶେଷଥର ପାଇଁ କଥା ହୋଇଥିଲା ଓ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲା। ତା କଲେଜରେ ଖୁସି ନାମକ ଜଣେ ଝିଅ ପଢୁଥିଲା। ଖୁସି ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଝିଅ ଥିଲା। ତାକୁ ରମଣ ସହ ପ୍ରେମ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଓ ଖୁସି ହିଁ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ କହି ନିଜ କମ୍ପାନୀରେ ରମଣର ଚାକିରି କରାଇଥିଲା। ରମଣ ନିଜ ଚାକିରିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲା ଓ ପିତାମାତାଙ୍କ କଥା ଭୁଲିଗଲା। ସେ ଚାହୁଁଥିଲା କି ତାର ପିତାମାତା ଏବେ ତାକୁ କେବେ ବି ମନେ ନ ପକାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତା ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ନ କରନ୍ତୁ। ତାକୁ ନିଜ ବାପାମାଙ୍କ ଗରିବ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଘୃଣା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବି କଥା ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଓ ମାୟା ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପୁଅ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଘାତ ଲାଗେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଏ। ପୁଅ ଭଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ଏବେ ବି ନିଜ ପିଲାକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ସେମାନେ ଏବେ ଏହି ସହରରେ ରହି ରିକ୍ସା ଚଲାଇ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ, କାରଣ ସାହୁକାରର ଋଣ ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାବିଲେ ଏଠାରୁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ସାହୁକାରକୁ ସୁଝୁଥିବେ ଓ ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ କେବେ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟି ପାରିବେ। ଏହା ହିଁ ଭାବି ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଓ ମାୟା ସେହି ସହରରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଘର ଥିଲା ତାହା ତ ସେମାନେ ଆଗରୁ ବିକ୍ରି କରି ପୁଅର ପାଠପଢ଼ାରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଠାକାର କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଲୋଭ ମୋହ ନଥିଲା। ସେମାନେ ସେହି ସହରରେ 1 ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ନେଇ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ରିକ୍ସା ଚଲାଇ ମାସକରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଜମା କରୁଥିଲେ ତାହା ନେଇ ସାହୁକାରକୁ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ମାୟା ଏପଟେ ପୁଅ ଦୁଃଖରେ ପାଗଳି ପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ଠିକରେ ଖିଆପିଆ ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପୁଅକୁ ମନେ ପକାଉଥିଲେ। ପୁଅର ସ୍ମୃତିରେ ମାୟାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏପରି ହୋଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଦିନ ଅନେକ ଥର ଫୋନ୍ କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଥରୁଟିଏ ହେଲେ ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲେ ନାହିଁ। ଦିନେ ସେ ଏମିତି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଯେ ଆଉ କେବେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ। ପୁଅ ଚିନ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ପତ୍ନୀଙ୍କର ସବୁ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ସାରିବା ପରେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକା ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାସ ଲୋକଙ୍କର ଋଣ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ସା ଚଲାଇବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ସେ ଦିନସାରା ରିକ୍ସା ଚଲାଉଥିଲେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖିଆପିଆ କରି ଶୋଇ ପଡୁଥିଲେ।
ମାସକରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଜମା ହେଉଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ସାହୁକାର ପାଖରେ ଋଣ ଶୁଝିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସାହୁକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଦୟା ଲାଗୁଥିଲା। ସାହୁକାର କହୁଥିଲା, ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ, ଏବେ ତୁମେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲଣି। ଏହି ବୟସରେ ତ ଲୋକମାନେ ଆରାମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦିନସାରା କୋହଲୁ ବଳଦ ଭଳି କାମ କରୁଛ ଓ ନିଜର ଋଣ ଶୁଝୁଛ। ଏସବୁ କେମିତି କରୁଛ? ସେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ କୁହନ୍ତି, ସେଠଜୀ, ମୋର ବଞ୍ଚିବାର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ତ ଆଗରୁ ମରିସାରିଛି। ବାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଋଣ ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରଖିଛି। ଭାବୁଛି ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାହାଠାରୁ ବି ଋଣ ନେଇଛି ତାହା ଶୁଝି ଦେଇଯିବି। ସାହୁକାର କହିଲା, ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ, ତୁମେ ଜଣେ ବହୁତ ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି। ମୋତେ ତୁମ ଉପରେ ଦୟା ଲାଗୁଛି। ଏହି ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜର ଋଣ ଶୁଝିବାରେ ଲାଗିଛ। ତୁମର ଅବସ୍ଥା ଓ ତୁମର ପରିଶ୍ରମକୁ ଦେଖି ମୁଁ ତୁମର ଋଣ ଛାଡ଼ କରୁଛି। ଓ ହଁ, ମୋ ପାଖରେ ତୁମ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବହୁତ ଭଲ କାମ ଅଛି, ଯାହାକୁ କରି ତୁମକୁ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଭଲ ମିଳିବ। ରହିବା ପାଇଁ ଘର ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ ଓ କୌଣସି କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ପଚାରିଲେ, ସେଠଜୀ, ଏମିତି କି କାମ ଯାହା ମୋ ଉପଯୁକ୍ତ? ଏବେ ସେଠ କହୁଛି, ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ, ତୁମେ ଯେଉଁ ସହରରେ ରହୁଛ ସେହି ସହରରେ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତୁମ ଭଳି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଡ୍ରାଇଭର ଦରକାର ଓ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭର ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ୍ୟ। ଯଦି ତୁମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଦେବି, ତୁମେ ଚାଲିଯିବ। ସେଠାରେ ତୁମକୁ ରହିବା ଖାଇବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଓ ପଇସା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଭଲ ମିଳିବ। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ସେହି କାମ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ସାହୁକାର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ସହରର ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ କମଳନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେଠାରେ ରହି ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କମଳନାଥ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଗଲା। କମଳନାଥ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ନିଜ ପରେ ଯଦି କାହାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭରସା କରୁଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ସେହି ଘରେ ରହି ପରମାଣୁ ମନେ ହୋଇନଥିଲା। କମଳନାଥଙ୍କର ଜଣେ ଝିଅ ଥିଲା ଯିଏ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ସହ ବହୁତ ମିଳାମିଶା କରିଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ କାକା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲା ଓ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ପରି ଭଲ ପାଉଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ କାକାଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଥାଏ। କାକା, ମୋତେ ସେଠାକୁ ନେଇ ଚାଲ। କାକା, ମୋର ଏହି କାମଟି କରିଦିଅ। ବାସ୍, ସେ ତାଙ୍କ ଆଗପଛରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଝିଅ ପରି ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ନିଜ ମାଲିକ କମଳନାଥଙ୍କୁ ଧରି ତାଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଯାଉଥିଲେ। ବାଟରେ ସେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ, ତୁମେ କେବେ ନିଜ ବିଷୟରେ କହିନାହଁ। ମୋତେ ବି ଏତେ ସମୟ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ସହ କିଛି କଥା ହୋଇପାରିବି। ତେଣୁ ତୁମେ କେବେ ମୋତେ ନିଜ ବିଷୟରେ କହିନାହଁ। କେବଳ ଏତିକି କହିଛ ଯେ ତୁମ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। କ'ଣ ତୁମର କୌଣସି ପୁଅଝିଅ ନାହାନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଏକ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କହିଲେ, ମାଲିକ, ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାର କିଛି ପତ୍ତା ନାହିଁ। ସେ ଅଛି କି ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ନିଜ ଜୀବନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ନିଜ ମାଲିକଙ୍କୁ ଶୁଣାନ୍ତି ଓ କହୁ କହୁ ସେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଓ କୁହନ୍ତି, ଆରେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ, ତୁମେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛ। କିନ୍ତୁ ଏହା ତାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯିଏ ତୁମ ଭଳି ଦେବତା ସମାନ ପିତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲା। ଦେଖିନେବୁ, ସେ କେବେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏକ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦୁନିଆରେ ସବୁକିଛି ବ୍ୟର୍ଥ ମନେ ହେବ। ଜୀବନର ଏହି ମୋଡ଼ରେ ଆସି ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କନ୍ଦାନ୍ତି। ଏମିତି ଲୋକ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଏହାର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବେ। ବାପା ମା ଧନୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଗରିବ, ସନ୍ତାନ ସେମାନଙ୍କର ଋଣ କେବେ ଶୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ କମଳନାଥ କହିଲେ, ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ, ତୁମେ ନିଜକୁ ଏକା ଅନୁଭବ କର ନାହିଁ। ମୋ ଝିଅ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ତୁମକୁ ବାପାଙ୍କ ପରି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ ଓ କାଲି ତାର ନିର୍ବନ୍ଧରେ ତୁମକୁ କାକାର ଭୂମିକା ତୁଲାଇବାକୁ ହେବ। ମୋ ପରେ ଯଦି ସେ କାହାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମାନେ ସେ ହେଉଛ ତୁମେ। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ କହିଲେ, ମାଲିକ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ରାଣୀ ବିଟିଆର ନିର୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାର ଖୁସି ପାଇଁ କିଛି ବି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
परदिन कमलनाथଙ୍କ झीर निर्बंध थिला ओ सेही दिन सकाळू ही ध्यानचंद दौड़ी दौड़ी सबु काम कले। सकाळू से किछि खाई पी मध्य नथिले। दिन सारा काम करी थकी जाइथिले किंतु से हिम्मत हारि नथिले। थकी जाई से एक स्थान रे आराम करिबाकू बसिले। सेतिकी बेले जेउ झीर निर्बंध थिला से तांको पाई लेंबू पानी नहीं आसिला ओ कहिला, नियो काका पानी पी दियो। जदि एबेठारू आपण निजकू एते थकाई देबे तेबे बाहाघर रे कोन करिबे। खरारे सकाळू लागिछंती, टिकिए भी समय पाई आराम करि नाहांती। ध्यानचंद कहंती, बेटिया तू मो चिंता करना। प्रथम थर तो मोते एही सौभाग्य मिलिछि। मो हार्ट एबे भी बहुत मजबूत अछि। मो बिटिया पाई तो मु एहाठारू अधिक परिश्रम करि पारिबी। एतिकी कही से घर बाहरे काम करिबाकू चली गले। सेतिकी बेले कमलनाथଙ୍କ झीर भाभी स्वामीଙ୍କ गाड़ी दुआर मुहंकू आसिला। कमलनाथ पुओकू स्वागत करिबा पाई दुआरकू गले। प्रिय बंधुगण, गाड़ीरू जेउ पुओटी बाहरिला ताकू देखी ध्यानचंदଙ୍କ आखि खोसी होई गला, कारण से आउ केही नुहे, ध्यानचंदଙ୍କ निज पुओ रमण थिला। कमलनाथଙ୍କ सेही झीओ खुशी थिला जाहाकू से कॉलेज समयरू भल पाउथिला। पुओकू हठात देखी ध्यानचंदଙ୍କ आखि भरी गला। तांकर भावना पुओकू भेटिबा पाई उछुलिबाकू लागिला। से ताकू कोळेई नेबाकू चाहुथिले। एतिकी बेले कमलनाथ जी आसिले ओ ध्यानचंदଙ୍କୁ कहिले, ध्यानचंद तुमे एठारे कोन करूछ? भीतरकू जाई किछि देखो। निजर भावनाकू मन भीतरे चापी रखी से कामरे लागि गले। किंतु जेमिति ही रमण स्टेज उपरकू पहुंचिला, सेपटे खुशी निज सांगमानंक सह स्टेज उपरकू गला। ध्यानचंद मध्य पानी ट्रे हातरे धरी छिड़ा होइथिले। पुओकू देखी तांको हाथ थरिबाकू लागिला। भाबिबाकू लागिले जे मु केबे भाबी नथिली जेउ पुओकू देखिबा पाई एते वर्ष धरी मो आखि चाहि रहिछि ता सह साक्षात एहिपरि हेबो। से निजकू रोकी पारिले नाही। से तुरंत स्टेज उपरकू चढ़ी निज पुओकू कुंढाई धरी कांदिबाकू लागिले। एहा देखी समस्ते आश्चर्य होई गले। सेही पुओ देखिला जे जेउ वृद्ध लोकटी ताकू कुंढाई धरिछंती से तांकर पिता। से संगे संगे ध्यानचंदଙ୍କୁ धक्का देई पछकू घुंचाई देला और रागी जाई कहिला, किए एही पागल लोक? दयाकरी एहाकू एठारू हटांतु। जानिनी घरे केमिति केमिति पागलंकू चाकिरी रे रखिछंती। सेतेबेले कमलनाथ कहंती, पुओ ए चाकर नुहंती, ए आम घरर जने सदस्य, खुशीर काका। एंको पुओ एंकू छाड़ी चाली जाइछि। ए निज पुओकू देखिबा पाई व्याकुल हेउथांती। सेथिपाई समस्तंको भितरे ए निज पुओकू देखंती। रमण निजर भाभी ससुरंकू कहे, क्षमा करिबे पिताजी, एमिति लोकंकू आपण जानि नाहांती। एमाने गरीब हेबार बाहाना करी नाळर पोक भली जेउठी धनी लोक देखंती सेठारे हाथ धोई पछरे पड़ी जांती। मुन एमिति लोकंकू भल भावरे जानिछि। एहिपरि अनेक खराब ओ अपमानजनक शब्द व्यवहार करी से निज पितांकू बहुत अपमानित कला। बिचरा ध्यानचंदଙ୍କ हृदय फाटी गला। तांको नजर लज्जारे नई जाइथिला। से निजे ही आत्मग्लानिरे मरी जाउथिले जे से एमिति काहिंकी कले। तापरे समस्तंको नजररू बंची से एक कोणकू जाई भो भो होई कांदिबाकू लागिले। कमलनाथଙ୍କ झीओ खुशी सबुकिछि छाड़ी संगे संगे ध्यानचंद काकांको पाखकू पहुंचिला। से देखिला जे ध्यानचंद काका निज पुअर छवि देखी कांदुथिले ओ ताकू देखी कहुथिले, जेउ पिता निज पुओकू एही स्थान रे पहुंचाइबा पाई निजकू कोलू बलद भली खटाई देला, जेउ मां पुअर प्रतिटी इच्छा पूर्ण करिबा पाई अन्यमानंको घरे काम करी करी निज प्राण त्याग करिदेले। आजी सेही पुओ तांको त्याग ओ तपस्यार एही प्रतिफल देला। खुशी पछरे छिड़ा होई एसबु देखुथिला। से आगकू बढ़िला ओ निज काकांको कांधरे हाथ रखी पचारिला, काका कोन सतरे रमण आपणंकर ही पुओ? जदि से आपणंकर पुओ तेबे आपणंकर एमिति अवस्था काहिंकी? ओ से आपणंको सह एमिति व्यवहार काहिंकी कला? सेतेबेले कांदी कांदी ध्यानचंद खुशी को पूरा कहानी सुनाइले। खुशीर रमण प्रति घृणा होईगला। सेतिकी बेले खुशी कौनसी कामरे घर भीतर को जाए और ध्यानचंद काका सेठारे बसी रही थांती। सेतिकी बेले सुजोग देखी रमण पछपटू तांको पाखकू आसे और कहिबाकू लागे, तुमठू मोर पीछा छाड़िब नाही। युआडे गले भी सेठारे पहुंची जाउछ।
ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ଯେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନେ ମରି ସାରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛ। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ କହିଲେ, ପୁଅ, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଆଗରୁ ମରି ସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ତୋ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତୋର ସତ୍ୟତା ତୋର ହେବାକୁ ଥିବା ଶ୍ୱଶୁର କମଳନାଥଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବି। ସେ ବି ତ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ତୁ କେତେ ଭଲ। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ରାଗରେ ରମଣ ନିଆଁ ହୋଇଗଲା ଓ କହିଲା, ପାଗଳ ବୁଢ଼ା, ଯଦି ତୁ କାହାକୁ କିଛି କହିବୁ ତେବେ ଏହାର ପରିଣାମ ତୋର ଗେଲି ଖୁସିକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଶୁଣି ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲେ। ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଯଦି ମୋ କାରଣରୁ କଥା ବିଗିଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ଖୁସି ବି ଆମ ଉପରେ ରାଗିଯିବ। ଏବେ ସେ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଯେ କହିବି ନା ନାହିଁ। ଏପଟେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ମୁଦି ପିନ୍ଧା ରସମ ଚାଲିଥାଏ। ସେତିକି ବେଳେ ଖୁସି ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ କହେ, ମୋ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋ ମନର ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯିଏ ମୋ ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ମୋ ବାପାଙ୍କ ପରେ ଯଦି କେହି ମୋର ପ୍ରିୟ, ତେବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି। ରମଣ ଭାବୁଥାଏ ଯେ ଖୁସି ମୋ ବିଷୟରେ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ନା। ଏବେ ଖୁସି ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ଡାକେ ଓ କହେ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର କାକା ଓ ମୋର ହେବାକୁ ଥିବା ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏହା ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଶ୍ୱଶୁର ରୂପରେ ମୁଁ ଏହାଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ଖୁସି ରମଣ ଆଡ଼କୁ ଚାହେଁ ଓ ପଚାରେ, କୁହ, ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ଖୁସିର କଥା ଶୁଣି ରମଣର ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା। ସେ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲା ଯେ ଏହି କଥାର କ'ଣ ଅର୍ଥ ବାହାର କରିବି। ପୁଣି ଖୁସି ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କୁ କହେ, କାକା, ଆପଣ ମୋର କାକା ହୋଇ ରହିବା ହିଁ ଠିକ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ପୁଅ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିପାରେ, ତା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ିବା କେତେ ବଡ଼ କଥା। ଆଜି ନୁହେଁ ତ କାଲି ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେବ। ଖୁସିର କଥା ଶୁଣି ରମଣ କହେ, ଖୁସି, ତୁମେ ଏହି ଚାକର ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ବାଜେ କଥା କହୁଛ? ଏ ତୁମର ଶ୍ୱଶୁର ହେବା ଯୋଗ୍ୟ କେଉଁଠୁ ହେଲେ? ରମଣର ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଖୁସି ରମଣର ଗାଲରେ ଏକ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲା ଓ କହିଲା, ଖବରଦାର ଯଦି ମୋ କାକାଙ୍କୁ ଚାକର କହିଛ। ମୁଁ ଏହାଙ୍କୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଭଳି ମାନେ। ତୁମେ ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ଭୁଲିପାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ କାକାଙ୍କୁ ଭୁଲିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ ଭଳି ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂସ୍କାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ ଓ ମୁଁ ଏହି ଆୟୋଜନରେ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମ ଭଳି ପଶୁ ସହିତ ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋତେ କହିଥିଲ ଯେ ମୁଁ ଅନାଥ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ପ୍ରତି ମୋ ହୃଦୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଅକୃତଜ୍ଞ ଓ ଘୃଣ୍ୟ ଲୋକ। ତୁମେ ଯଦି ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କର ହୋଇପାରିଲ ନାହିଁ, ତେବେ ମୋର କେବେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର କ'ଣ, ତୁମେ କାହାରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମ ଭଳି ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜଣେ ଭଲ ପୁଅ ହୋଇପାରିଲ ନାହିଁ, ତେବେ ଜଣେ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ହେବ? ମୁଁ ହିଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହି ତୁମକୁ ଚାକିରି ଦେଇଥିଲି ଓ ଏହି ଚାକିରିର ଅହଙ୍କାରରେ ତୁମେ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ହିଁ ଭୁଲିଗଲ। ତୁମ କଥା ମନେ ପକାଇ ତୁମ ମା ମରିଗଲେ ଓ ତୁମେ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଲ ନାହିଁ। ଏମିତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ନିର୍ମୋହୀ ଲୋକର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବା ମୁଁ କେବେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତୋତେ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରୁଛି। ଏହିପରି ଭାବେ ରମଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଝିରେ ଅପମାନିତ ହୋଇ ଚୁପଚାପ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଣି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଖୁସି ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କୁ କହେ, କାକା, ଆପଣ ଜମା ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ପୁଅ ପାଇଁ କ'ଣ ଦୁଃଖ କରିବା ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଥାଉ ଥାଉ ମାରିଦେଲା। ଆପଣ ନିଜ ପୁଅକୁ ହରାଇ ଜଣେ ଝିଅକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଓ ଆପଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖୁସିର କଥା ଶୁଣି ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହର ଧାର ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଖୁସିକୁ ନିଜ ଛାତିରେ ଲଗାଇ ନେଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖୁସିର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସବୁ କଥା ଭୁଲିଗଲେ। ଏପଟେ ରମଣର ଚାକିରି ବି ଚାଲିଗଲା ଓ ଭଲ ପାଇବା ବି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା। ଯିଏ ବି ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲା ସିଏ ହିଁ ତାକୁ ତିରସ୍କାର କରୁଥିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ। ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି କୌଣସି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଲେ, ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହୃଦୟରୁ କଙ୍ଗାଳ ହୋଇ ରହିବେ।
प्रिय बंधुगण जेते भी धनी हुअंतु ना काहिंकी किंतु सेही परम पूज्य बापा मां को भूली जातु नहीं जी आपण को पिलादिनु पाळिपोषी बड़ करिबा पाई निजर सबु खुशी को बलिदान देइछंती। बापा मां हेउछंती सेही लोक जी निज जीवनर सबु सुख को त्याग करी केवल तुमर मंगल कामना करिछंती। तुमर प्रतिटी सफलता पछरे तांकर संघर्ष और कष्टर बलिदान रहिछि। तुमे तांको पाखरे ऋणी और एही ऋण केबे बिसुझी पारिबो नाही। जदि तुमे निज पूज्य बापा मां को भूली जाओ तेबे मने रख केवल दुनिया तुमको प्रत्याख्यान करिबो नाही बरन भगवान मध्य तुमको केबे क्षमा करिबे नाही। प्रिय बंधुगण आमको बापा मां को बलिदान को बुझिबा उचित। जदि आपण भी निजर भविष्यत को उज्जवल करने को चाहती और एक सुखमय जीवन बंचिबा को चाहती तेबे तांको सबुबेले हृदयरु सम्मान दियंतु। सबुबेले बापा मां को आदर करंतु कारण बापा मां ही आमर प्रकृत संपत्ति। तेबे बंधुगण आजिर आमर एही कहानी एठी शेष हेउछि। आपनंकु एही कहानी केमिति लागिला कमेंट रे लेखि आमको निश्चय जणांतु। आमे आशा करूछु जे आपनंकु एही कहानी पसंद आसीथिबो और एथिरु आपनंकु किछि प्रेरणा मिलिथिबो। बंधुगण देखा हेबा आगामी वीडियो रे आउ एको नुआ कहानी सहित। जदि मोर चैनल भल गप आपनंकु भल लागिला एहाकु लाइक करिबाकु विनम्र अनुरोध। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु आपनंकु बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।